प्रभु जहाँ प्रेरणा देवे जहाँ चारण देवे से अनुसार मुझे कहवाक चेष्टा करुँची तेणुक विशेषकर मन मन प्रार्थना तली धरवे आम देखिपु मातृलिखित सुसमाचार 6:33 अध्याय प्रथमे ताहांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर तापरे समस्त विषय दिया जीव प्रकृत भाव में जदि आम देखा जावा आमार को जीवन मध्य सकाळे उठू उठू आमने सब चिंतित एवं भारग्रस्त व्यक्तिगत जीवन रे आमे रहूचु कि आमे कोन खाइबा कोन पिंदिबा कोन करिबा आज केपरि आमने व्यवसाय पत्र करिबा वाणिज्य व्यवसाय करिबा जे कोनसी विषय आमे सब बेले करे थाउचु ना चिंतित होउचु भारग्रस्त होउचु सब बेले आमार को जीवन रे सब किछि रहूचु तेणु करी यीशु ख्रीष्ट जते बेले से शिक्षा देउथिबा समय आ से लोकमान के प्रचार करछथि प्रथमे तुमे ताहार राज्य वो धार्मिकता अन्वेषण करो तापर तुमको समस्त विषय दिया जीवो आमने केते भाबरे केते परिमाण भाबरे आमने ताको माने अन्वेषण करूछु ताको आमे खोजुछु आमने आमार को जीवन मध्य रे आमने कोन करछु ना माने आमे सब बेले आमे अन्य विषय अन्वेषण करि थाओ अन्य विषय आमे चिंता करि थाओ अन्य विषय आमे भाबी थाओ किंतु आमने ए ईश्वर को विषय रे केबे भी अन्वेषण करू ना हो बा आमने खोजी ना हो जेते बेले आमने उपासना को आसुचु बा गिरजा को आसुचु सेही समय जेते प्रभु को लोक माने वाक्य शिक्षा आमन को दियंती सेही समय किछि समय पाए आमन को जीवन रे से प्रभु को वाक्य को आमे रखि थाओ मन रखि थाओ बाहर को बाहरला परे परे आमन को समस्त मन चिंता भावना सब कोन हे जाय ओलट पालट हे जाय एपरे सेपरे हे जाय आमे अन्य अन्य विषय चिंतित भारग्रस्त ए समस्त विषय कोन करजु हमने जीवन यापन काटुछु केन कोनी सेति पाय यीशु ख्रीष्ट से बोले से कहउतिले जे ताकर शिष्य मंडली को एवं लोकमान को प्रचार करथिले से समय से कहते प्रथमे ताहांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो तार समस्त वस्तु को दिया जीवो हां हमन को मनुष्य जीवन मध्य रे हमने चिंता हेबार आवश्यकता अछि भारग्रस्त हेबार आवश्यकता कि परिवार परिचालना करबा कि पिलान को पाठ ठाक पढेबा अछि निश्चित भाबरे किंतु सब बेले ईश्वर को निकटे आमानकर भारत सेवार आवश्यकता रही आज यदि आम ईश्वर के विषय पासुरी खाली आम अन्य अन्य विषय चिंता करवा भाविबा से सब हेले आमानकर परमेश्वर से सब आशीर्वाद हे न पाए तेणु करी हम देखिबा गीत संगीतकार 34 अध्याय 10 पद जुगाचिर मानकर अभाव क्षुधार क्लेश हुए मात्र जो माने सदा प्रभु को अन्वेषण करती सेमानकर कौनसी मंगल विषय अभाव रहिब जुबा सिंह होचंती जंगलर राजा हेई पारे से सिंह मानकर खाइबार अभाव हेई पारे असुविधा हेई पारे ताको मिली न पारे किंतु जो माने सदा प्रभु को अन्वेषण करछंती सदा प्रभु को जो माने खोजुछंती सदा प्रभु को जो माने भय करछंती ताको वाक्य अनुसार जो माने चालुछंती से मानकर अभाव केबे भी हेबो नाही केबे भी असुविधा हेबो नाही जदि एबे असुविधा हेबो कि कोन से समस्या हेबो अल्प समय पाए हेई पारे कि समय पाए हेई पारे किंतु सब बेले पतार केबे भी अभाव नहिबो सेही 34 रो 7 रु 9 पद जो माने सदा प्रभु को भय करती ताहांकर दूत सेमानकर चारियाडे छाउनी करी सेमान को उद्धार करती आए सदा प्रभु जे मंगलमय
ଏହା ଆସ୍ପାଦରେ କରି ଦେଖ 教育电子音像出版社 ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ 电子音像出版社出版。 ଏ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ 人民教育电子音像 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ 音像出版社出版。 ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ 7 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର 人民教育电子音像出版 ଦୂତ 社。 ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି 人民教育电子 ପ୍ରିୟ 音 ପ୍ରଭୁଙ୍କ 像出 ଲୋକମାନେ 版社。 ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବି 人 ଅନୁଭବ 民教 କରୁଛୁ 育电子音像出 ଯେତେବେଳେ 版 ଆମେ 社。 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମରଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବା ଯେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ କେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ବି କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ଅନେକ ବିପଦ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ଛୋଟ ଦେଖିବା ତାହା ହେଉଛି 人民教育 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 音像出版社出版。 ତାର 6ର 17 ପଦରେ 人民教育电子音像出版社出 ପୁଣି 版。 ଏଲିସାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ 音像出版社出版。 ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ 人民教育电子音像出版社出版。 ସେ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବ 人民教育电子音像出 ତାର 版社 ଚକ୍ଷୁ 出版。 ମୁକ୍ତ କର 人民教育电子音像出 ପୁଣି 版社 ସଦା 出 ପ୍ରଭୁ 版。 ସେହି ଯୁବାଳକର 人 ଚକ୍ଷୁ 民教 ମୁକ୍ତ 育 କଲେ 电子音像出版社出 ଆଉ 版。 ସେ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଦେଖ 人民教育电子音像出版社出版。 ପର୍ବତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ 人民教育电子音像出版社出版。 ରଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା 人民教育电子音 ପ୍ରିୟ 像出 ପ୍ରଭୁଙ୍କ 版社 ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ 人民教育电 ଜଣେ 子音 ଲୋକ 像出版 ଗୋଟେ 社。 ରାଜା ସେ ଗୋଟେ ସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 人民教育电子音像出版社 ଆଉ 出 ନଷ୍ଟ 版。 କରିବା ପାଇଁ ବିନଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 人民教育电 ଆଉ 子 ସେହି 音像出 ସମୟରେ 版社出版。 ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି 人民教 ଆଉ ଆମେ 育 ଯଦି 电子音像出版社出 ଆଠ 版。 ଯଦି ପଢିବା ଅନେକ ବିଷୟ ତାର ଲେଖା ଅଛି 人民教育电子音像出版社出版。 ଆରାମର ରାଜା 人民教育 ସେ 电子音像出版社出 ଇସ୍ରାଏଲ 版。 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ 人民教 ଯାଉ 育电 ଯିବା 子音 ବେଳେ 像出版社出版。 ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ପରାସ୍ତ 人民 କରିବା 教 ପାଇଁ 育 ଯିବା ବେଳେ 电子音像出版社出版。 ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲେ ଆରାମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟିକିନିକି ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା 人民教育电子音像出版社出 ଯେତେବେଳେ 版。 ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଖବର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 人 ହେବେ 民教育电子音像 କିନ୍ତୁ 出版社出 ଜଣେ 版。 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ 人民 ମହାରାଜ 教育电子 ଆଉ 音 ଆପଣ 像 ଯୋଉ 出 ଯୁଦ୍ଧ 版 କରିବା 社 ଯିବା ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଛାଉଣି କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି କେବଳ ଲୋକ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଯେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ସେଜର ଖବର ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ସେଠାରେ 人民 ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି 教育电子 ତେଣୁ 音 ତାକୁ 像 କ'ଣ 出版 କରାଯିବ 社出版。 ଯଦି ଏମିତି ବି ଖବର ନେବ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନା ସେମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠାରୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 人民 ଦାସମାନଙ୍କୁ 教育电子音像出版社出版。 ତୁମେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ତାକୁ ଖୋଜ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଏବଂ କୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଖୋଜ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିବେ ଖୋଜିଥିବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ତାକୁ ପାଇଗଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିସା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 教 କ'ଣ 育 ସେଟାର 电子 ନାଁ 音像出版社出版。人民 ଆଉ ସେ 教育 ଦକ୍ଷିଣ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ ସହର ବା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଆଉ ସେ ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି 教育 ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିସା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ରାଜା ସେଠୁ ରାଗିଗଲେ ରାଜା ରାଗି କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମୟ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର 电子音像出 ଧରିକି 版 ଆଣ 社出版。 ଧରିକି ଆଣିକି ରଖିଦେବ ସେଇ ସମୟରେ 人民教育电子音像
出版社出 আর 版。 ଆମର ରାଜା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ 教育 ଯେତେ ତାଙ୍କର 向出版社出版。 ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାହା ପଠେଇବା ପଠେଇଲେ ତା ଚତୁର୍ଦିଗ